shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung AMV Pan Zoom Lighted Up Anime Edit sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. So wag na natin patagalin. Let's go! Doon muna tayo sa may gallery guys. Crop muna natin lahat ng photos ni Zoro. Yan guys, kakrop lang natin, edit, then crop, then 16:9. Tatlong photos niya guys, gagawin natin 16:9 para pare-parehas lahat. Yan, edit, then crop, 16:9. Yan, then sakto lang natin sa mukha. Yan, then check, save, then yun na guys. Dapat 16:9 lahat ng photos. Then punta na tayo sa may CapCut. Then new project. Then sa may videos. Then maglalagay tayo ng video clip. Yan. Then add. Yan guys. Then delete natin yung watermark ni CapCut. Yan. Then balik tayo sa may unahan, click natin yung add audio, then click natin yung extracted. Yan guys, lalagay ko na lang sa description box ko yan, download nyo na lang. Then import natin sound. Yan na yung sounds guys. Then click natin yung sounds, kunin natin yung beat, match cut. Yan. Yan guys, then ayusin natin yan guys, lilipat natin sa dun sa may bago tumaas yung music. Yan, yung sa may sounds, bago tumaas yung sounds. Yan, sakto lang natin lahat. Yan, sa may uwang natin ilagay. Yan, sa may mga kanal sa may bago tumaas. Yan, ganyan yung tama guys. Yan. Then check natin guys. Yan guys, then check. Yan. Then delete na lang natin yung video clip. Sakto natin siya dun sa may pinakamagandang part. Yan, kung yan yung kukunin natin guys. Yan. Sakto natin dun sa may pinakaunang marking. Yan, sa may dilaw. Then deletean mo natin yung video clip, split, then delete. Yan, may unahan. Then pwede rin yan guys, click natin yung video clip, then dagdag bawas natin. Yan, bawasan natin. Yan, pwede rin dagdagan para mas madali. Yan, sakto lang natin siya, dagdagan natin. Then yan, split natin ngayon guys. Then delete natin sa may unahan. Check natin ngayon. Yan guys, saktong sakto na. Yan. Then sakto natin siya sa may marking sa dilaw, pinakauna. Then click natin yung video clip. Yan. Then split. Yan. Then gagawin natin guys, screenshot natin siya.
screenshot. Kailangan screenshot. Yan. Yan na. Then, delete natin yung na-split natin. Yan. Delete. Then, mag-add na tayo ng photos guys. Yung add. Then, click natin yung photos. Then, mag-add na tayo. Yan. Add na natin yung photos ni Zoro. Yan. Then, add. Then, para mas madali guys, click. Then, split. Then, delete. Yan. Then, sakto natin. Yan. Sakto lang natin siya. Sa may dilaw. Yan. Click, split, and delete. Yan. Pag nag-vibrate na, sakto na yan guys. Yan. Then, kulang pa. Magdadagdag pa tayo. Then, add. Then, dagdag pa tayo ngayon. Add ulit. Yan. Then, balik na tayo ulit. Then, isakto lang natin ulit yung lahat ng photos guys. Yan. Kopyahin nyo na lang yan guys or screenshot nyo. Yan yung lahat ng photo duration sa may gilid. Kopyahin nyo na lang. Then, yan guys. Then, click natin yung transition. Then, maglalagay tayo ng white flash. Then, click natin yung apply to all. Yan. Then, check. Then, yan na guys. Meron na lahat siyang transition. Then, laki natin. Then, maglalagay na tayo ng animation. Then, yan guys. Sundan nyo na lang lahat ng animation natin. Yan, nasa gilid. Yan. Check. Then, magbaback tayo ngayon guys. Back tayo. Back. Punta tayo sa may background eraser. Yan. Background eraser. Then, load the photo. Then, click natin yung na-screenshot natin. Yan guys. Then, sakto lang natin yung frame. Yan. Sakto lang natin siya. Yan. Then, done. Then, tatanggalin natin yung background guys. Gagawin natin transparent lang. Yan. Manual natin. Then, pwede natin i-click yung BG color. Yan. Mas maganda guys kung mas maganda yung pagkakatanggal ng background. Click natin yung auto. Pwede rin yan guys. Para mabilisan. Yan. Pwede rin yung magic. Yan. Magic. Maganda rin yung magic. Yung manual muna natin guys. Yan. Manual. Manual then magic. Mga ganon guys. Manual. Then pwede natin lakihan yan. Yung size. Manual size. Yan guys. Magic. Then manual. Then makinig muna kayo ng sounds guys. Yan. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Then, yan na guys. Check natin maigi. Kailangan walang matira. Yan, check natin. Then, yan. Then, lagay natin sa may number 2. Yan, sa 2. Then, save. Finish. Then, balik na tayo ngayon guys. Balik tayo. Sa may CapCut. Yan. Then, doon tayo sa may project natin. Yan. Click natin. Then, punta tayo sa may pinakaunang marking. Yan guys, sa pinakaunang dilaw. Yan.
Then, back click natin, match cut. Sakto lang natin siya guys, sa may dilaw. Yan. Then check. Then, back. Then, click natin yung overlay. Then, add overlay. Then, kunin natin yung natanggalan natin ng background. Click natin yung photos. Yan. Then, add. Yan na guys. Then, haba natin hanggang dulo. Yan. Sakto lang natin siya. Yan. Then, sakto natin yung frame. Yan guys, lakihan natin. Sakto natin yung overlay natin. Yan, Soro. Yan. Then, click natin yung overlay natin. Then, click natin yung animation. Then, click natin yung in. Then, hanapin natin yung rock horizontally. Yan. Click natin. Then, sa duration guys, 0.5 lang. 0.5 seconds. Then, check. Then, lito natin. Then, yan na siya guys. Check natin. Then, export na natin guys. Ganun lang siya kadali. Sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.